ಕೊಟ್ಟவங்க நல்லவங்க, ಕೊಟ್ಟವರೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯವರೇ. ஒரு எதுவும் 1 ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾರು ಕೋಪ ಪಡಲಿಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟವರೆಲ್ಲ. ஒரு நாள் என்னுடைய இருதயத்துல கடன் அடைக்க வழி இல்லை. நான் அப்ப சொன்னேன், எல்லா சாமியும் தானே நம்ம கும்பிட்றோம். ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಸಾಲ ತೀರಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ತಗೊಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇಷ್ಟೊಂದು ದೇವ್ರನ್ನ ನಂಬಿದ್ದೀನಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೆಗೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಸಾವೇ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರಂತವ್ರು. ಯಾರನ್ನ ತಿಟ್ಟಿನ ತಾಂಗ ಮುಡಿಯಾதுங்க, ಯಾರಾದರೂ ಬೈದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಸಹಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ மாதிரிலாம் நடந்துக்கோங்க, யாருக்கும் கோவப்படா, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೋಪ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಲಿ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் எல்லா சாமிக்கும் விலைக்கு ஏற்றிட்டு சாம்பிராணி ஏற்றி கற்பூரம் ஏற்றிட்டு இதுதான் கடைசி, என் கையினால நான் ஒன்றும் செய்ய ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ಪೂರ ಉದ್ಬತ್ತಿ ಕಡ್ಡಿ ಇವತ್ತೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಹಚ್ತಾ ಇರೋದು, ನಾನು ಇನ್ಮೇಲೆ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇನ್ಮೇಲೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ஒரு ರೂಮ್, ಅದು ஒரு ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಮು, பூஜை ರೂಮ್ பல வச்சிருந்தோம், ಪೂಜೆ ರೂಮ್ ಇತ್ತಂತೆ. ಅದು ಕದು ತಾವಲ್ ಕೊಟ್ಟಂಗ ಡೋರ್ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಸ್ಯಾರಿ ಹಾಕಿட்டு ಫ್ಯಾನ್ ಇದ್ರು, ಸ್ಯಾರಿ ಹಾಕಿ ಫ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರಂತೆ. மாட்டிட்டு நான் உங்ககிட்டே வந்துடுறேன், ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಲೇ ನಾನು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಸತ್ತಿದೆ. என் கணவர் வந்து கது தட்டுறாருங்க, ಅವ್ರ ಯಜಮಾನ್ರು ಬಂದು ಬಾಗಿಲನ್ನು ತಡ್ತದೆ ಅಂತೆ, ಸಾಗ ಕೂಡ ಬಿಡ ಮಾಟೇನ್றாரு அப்படின்னு நினைச்சீங்க. ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಸಾಯಕ್ಕೂ ನನಗೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ. அப்புறம் கது சாரியெல்லாம் சரி பண்ணிட்டு கது தரணும், ಆ ಸಾರಿ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದ್ರಂತೆ. ஒரு பிரதருங்க, அதாவது கிறிஸ்டின் பிரதர், ಒಂದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಬ್ರದರ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಬಂದ್ರು, ವಿಶ್ವಾಸಿ ಬಂದ್ರಂತೆ. கணவருக்கு நிறைய ஃப்ரெண்டுங்க, அதெல்லாம் ஒருத்தர் கிறிஸ்டின் ஃப்ரெண்டுங்க. ಅವ್ರ ಯಜಮಾನ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಹೋದರನು ಸಹ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದರಂತೆ. ಬಾನು ಜಪಂ பண்ண வந்திருக்காரு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಒಬ್ಬರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. எனக்கு தெரியல, ಅವ್ರು சொல்றது எனக்கு புரியல, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಇವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. எனக்கு ಮೂಳೆಯ வேலை செய்யல, ಅವ್ರ ತಲೆನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಸಮಯ ನಾನು ಸತ್ತೋಗೋಣ ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ, ಇವ್ರೇನು ಬಂದು ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದಾರಂತ. சரி சரின்னு சொல்லி தலையாட்டினாங்க. ಹೌದಂತ ಹಂಗೆ ತಲೆ ಆಡಿಸಿದ್ರಂತೆ. அதுக்கப்புறம் அவர் சொன்னாரு, நான் உங்களுக்காக ஒரு ஜெபம் பண்றேன் சிஸ்டர், ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರಂತೆ. சரிங்க அப்படின்னு, அதுக்கும் சரின்னு சொன்னாங்க. ಅದಕ್ಕೂ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಇವ್ರು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರಂತೆ. ஏசப்பா உங்களுக்கு புதிய ಜೀವನ ತರಾರುன்னு சொன்னாங்க. ಯೇಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊಸ ಜೀವನ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆ, ಸ್ತುತಿ, ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ ஆண்டவரேவுக்கு நன்றி ஏசையா, நன்றி. அந்த ஒரு வார்த்தை என் காதுல போய் இருதயத்துல தங்குச்சுங்க. ಆ ಒಂದು ಮಾತು ನನ್ನ ಕಿವಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಹೃದಯದೊಳಗೆ ತಟ್ಟಿತಂತೆ, ಅವ್ರ ಹೃದಯದೊಳಗೆ ತಟ್ಟಿತಂತೆ. அதுக்கப்புறம் அவர் சொல்றாரு, ஆனா எனக்கு ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅನೇಕ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ರು, ಆದರೆ ಆ ಮಾತು ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಒಂದು ಮಾತು, ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊಸ ಜೀವನ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿದಂತೆ, ಆ ಮಾತು ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮರೆಯೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಾಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. அதோட முடிஞ்சிச்சுங்க. அவர் என்ன சொன்னார், இன்னைக்கு வெள்ளிக்கிழமை, நாலு ஒரு நாள் சண்டே ஞாயிற்றுக்கிழமை சர்ச்சுக்கு வாங்க, நாங்கள் சென்னையில் இருக்கிறதுனால சின்னமலைங்க டி மோகன் பாஸ்டர் பெந்தகோஸ்து சபா, நீங்கள் நான் அங்கே தான் போகிறோம், நீங்களும் வாங்க. நான் ஜென்ஸாக இருந்தால் என்னை கூட்டிகிட்டு போவார் இல்லைங்களா, லேடிஸ்ன்றதுனால அட்ரஸ் கொடுத்துட்டாருங்க. ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಇವತ್ತು ಶುಕ್ರವಾರ, ಬರೋ ಭಾನುವಾರ ನೀವು ಕುಟುಂಬ ಸಹಿತ ಚರ್ಚಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ತಗೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ಸು, ನನ್ನ ಜೊತೆಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಪಾಸ್ಟರ್ ಹೆಸರು ಚರ್ಚ್ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರಂತೆ. ஞாயிற்றுக்கிழமை எப்போ வரும்னு பார்த்து நானும் போயிட்டேங்க. ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ, ಯಾವಾಗ ಭಾನುವಾರ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಭಾನುವಾರ ದಿವಸ ಚರ್ಚಿಗೆ ಹೋದ್ರಂತೆ. அங்கே போனால் சில எதுவுமே இல்லைங்க, ஏன்னா நம்ம சாமಿ பார்த்து ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಗ್ರಹ, ಯಾವುದೊಂದು ಶಿಲ್ಬೆ, ಯಾವುದೊಂದು ಗೊಂಬೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮಾಡಿದವರು ಇವರು, ಗೊಂಬೆಗಳು, ಪೂಜೆ, ಅದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅವರಿಗೆ. ஒரே ஆச்சரியம், என்னடா ஒண்ணுமே இல்லையா அப்படின்னு. சரி பொறுமையா இருக்கலாம். பாட்டு வருது பாருங்க, விண்ணப்பத்தை கேட்பவர், ಏನೋ ಒಂದು ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳೋಣ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಂತ. ಅವಾಗ ಒಂದು ಹಾಡು ಹಾಡಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಬ್ರೇಕ್ ಮನ್ಸ ಅವರದೇ ಹಾಡು, ವಿನ್ನಪತ್ತಿ ಕೇಟವರೇ ಭಿನ್ನ ಹಾವ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿದೆ, ಭಿನ್ನ ಹಾವ ಕೇಳುವವನೇ. ரெண்டாவது பாட்டு, ஒரு தாய் தேற்றுவது போல், ஒரு ತಾಯಿ, ಎರಡನೇ ಹಾಡು தாய் தேற்றுவது ದಯಿಸುವ ತಾಯಿ ಅಂತ ಒಂದು ಹಾಡಿದೆ, ಆ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ரெண்டு பாட்டுமே ಅಳುದುಗಿಟ್ಟೇ ಇರ್ತಾರಂಗ. ನಾನು ಆ ಹಾಡನ್ನು ಕೇಳಿ ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಕಣ್ಣೀರು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಣ್ಣೀರು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ அவங்க பார்த்துட்டு இருக்காங்க. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. நியூ கம்பர்லாம் முன்னாடி வர சொல்றாங்க. ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ, ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು போயிட்டேங்க. ನಾವು ಜೊತೆಲಿ ಹೋದೋ. ஞானஸ்தானம் எடுத்துக்கிறீங்களான்னு கேட்டாங்க. அப்படின்னா என்னன்னு தெரியாதுங்க. ಜ್ಞಾನಸ್ತಾನ ನೀವು ತಗೊಳ್ತೀರಂದ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತೆ ಪಾಪ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಲೆಯ ಭಯಂಕರ ಮಾಡಿட்டாங்க. ಅವರು ಹೌದು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರಂತೆ.
ஏசப்பா முழுமையா ஏத்துக்கிறீங்களான்னு கேக்குறாங்க. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೀವು ಅಂಗೀಕರಿಸ್ತಾರಂತ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ ಅವರು. மனப்பூர்வமா நான் ஏத்துக்கிறேன் அப்படின்னாங்க. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ನಾನು ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ಡ್ರೆಸ್ இல்லைங்க மாத்திக்கிறீங்க. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಿದ್ದು ಇವರು ಒಂದೇ ಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬದಲಾಯಿಸಕ್ಕೆ ಸೀರೆ ಬಟ್ಟೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. அடுத்த வாரம் ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾರ கணவர்கிட்ட அம்மா பிள்ளைங்க எல்லார்கிட்டயும் சொல்லிட்டு நான் போயிட்டேங்க, ಡ್ರೆಸ್ எடுத்துட்டு போயிட்டேன். ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾರ ಅವ್ರ ಯಜಮಾನ್ರ ಹತ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ ಇವತ್ತಿನ ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ನಂಬಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಜ್ಞಾನಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಡ್ರೆಸ್ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರಂತೆ ಚರ್ಚ್ಗೆ. தொட்டியில இறங்கும் போது பாஸ்டர் சொல்றாருங்க, ತೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆ ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುವಾಗ எந்த சாமியும் இனி போக கூடாதுன்னாரு. ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ನೀವೇ ಪಾಸ್ಟ್ರೆ ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಇನ್ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಇವರಿಗೆ ಜೀವನ ಕೊಟ್ಟ ದೇವರಿಗೆ, ಜೀವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ದೇವರಿಗೆ ಜೀವನುಳ್ಳ ನಾಳೆல்லாம் ನನ್ನ ಜೀವಂತ ಪರ್ಯಾಯವು சாட்சியா இருப்பேன், ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. அது மாத்திரம் இல்லைங்க, வீட்டுக்கு வந்தா எங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியல. ஆனா வீட்டுல கணவர் எல்லாமே அங்க பூஜை பண்ணுவாங்க. எனக்கு தடுக்க முடியல என்னால. என் கணவர்கிட்ட அவர் அன்பா இருப்பாருங்க, இருக்கிறாரு. ஆனா இன்னமும் ಇವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇರೋ ಒಂದು ಯಜಮಾನರು ಅವರು. ಅವ್ರ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ತುಂಬಾ ಅನುನೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು. நான் ಇವಾಗ್ಲೂ ಇದಾರಂತೆ. அவர் சாப்பிடும் போது எழுந்து போக முடியாது இல்லைங்களா, அந்த டைம்ல தான் நான் இயேசு பத்தி சொல்லுவாங்க. ಅವ್ರು ಊಟ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಹೋಗಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಊಟ ಮಾಡೋ ಬಡಿಸೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದೇ ಟೈಮು, ಇದೇ ಸಮಯ. ஏசப்பா நல்லவர், ஏசப்பா நல்லவர், ಯೇಸು ಒಳ್ಳೆಯವರು, ಯೇಸು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅಂತ ಮಾತಾಡೋರಂತೆ. ஜீவன் தந்தாரு, ನನಗೆ ಜೀವನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ದೇವರು. இன்னி கரெக்டா 3 மாசங்க, 90 நாள், 3 ತಿಂಗಳು 90 ದಿನದಲ್ಲಿ 90 நாளா எனக்கு ஏசப்பா ஜீவன். அதான் ಅಂತ ಅವರು ಇವ್ರನ್ನ ತಿರುಗಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವ್ರು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಯೇಸು ನನಗೆ ಜೀವನ ಕೊಟ್ರೆ நான் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டாருங்க. ಅವ್ರ ಕೊನೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ನಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಿನಗೆ ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. இது நல்ல வார்த்தை, ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. வாங்க போலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானே ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಜ್ಞಾನಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಸಂದೆ. மாசம் அம்மா, அடுத்த மாசம் அவர் ತಾಯಿ. அடுத்தது எனக்கு 2 பொண்ணு ஒரு பையங்க, 3வது பொண்ணு வந்தாச்சுங்க. 3ನೇ ಮಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ದೇವರಲ್ಲಿ. தங்கை கணவருங்க. ಇನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮಗಳು ಮಗನ ರಕ್ಷಣೆ ಅಂದದ್ದು ತುಂಬಾ ಈಜಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಂತೆ. அதனுடைய பலன் தான் 27 வருஷமா நான் காத்துட்டு இருக்கேங்க. நான் இப்ப கூட 27 ವರ್ಷದಿಂದ ಅದ ಫಲವಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ. ನನ್ನ ಮಗಳು ரட்சிப்பு உங்களுடையது. நீங்க என்ன சொன்னீங்க, கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்து விசுவாசி, அப்போது நீயும் உங்க வீட்டார ரட்சிக்கப்படுவீங்கன்னு சொன்னீங்க இல்லையா? ನೀವು ಹೇಳಿದಿರಂತೆ, ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗ್ತದೆ, ನೀನು ನಂಬಿದ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಎಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅದೇ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ. ಅನ್ಯ ಕಣ್ಗಳು ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಏನ್ ಸ್ವಂತ ಕಣ್ಣು ಕಾಣುನು. ಅನ್ಯ ಕಣ್ಣುಗಳು ನೋಡಬಾರದು, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ರಕ್ಷಣೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳು ನೋಡ್ಬೇಕು. ஒரு 5 நிமிஷங்க, அந்த 1 லட்ச ரூபாய் கடன் எப்படி அடைஞ்சதுன்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா, ಅದೇ ಆ ಸಾಲ ಹೇಗೆ ತೀರ್ತು ಅಂತ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ஏன்னா எங்க பையன் வந்து டிசிஎஸ்ல ஒர்க் பண்றாங்க. ಅವ್ರು TCS ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಟೀಚರ್ಸ್ இன்கிரிமெண்ட் ஆயிட்டு 500 ரூபாய் வாங்கிட்டு இருந்தான், 15000 ரூபாய் சம்பளம். 3,500 ತಗೊಳ್ತಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 15,000 ಸಂಬಳ ಶುರು ಆಯ್ತು. 15,000ங்க. 15,000 வாங்கின உடனே டிசிஎஸ்ல வந்து ஃபோன் கொடுத்துட்டாங்க. ಅವರು TCS ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಒಂದು ಫೋನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ. ಫೋನ್ என்ன வருது கேட்டா, ಬ್ಯಾಂಕ್ல ಇருந்து ಲೋನ್ ಬೇಡಮಾன்னு ಕೇக்குறாங்க. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗಿಂದ ಲೋನ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಂತ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. பிள்ளைங்க மத்தியில நம்ம கஷ்டப்படுறது நல்லதுங்க. அவங்க அத ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಲಿ ನಾವು ಕಷ್ಟಪಡೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ஆமா, ಅದ ಪಾಕறாங்க. ಇನ್ನಿ ವರೆಗೂ என்ன ರಾಜಾಜಿ மாதிரி வச்சிருக்காங்க. ಇವತ್ತುವರೆಗೂ ಆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅವ್ರು ಸಾಕಿ ಬೆಳೆಸಿದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ರಾಣಿ ತರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. அல்லேலூயா. ಅಪ್ಪನ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನ್ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವಾங்கி ஒரே நாள்ல கொடுத்துட்டாங்க. ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನ್ 1 ಲಕ್ಷ ತಗೊಂಡು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ತೀರಿಸ್ಬಿಡಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರಂತೆ ಮಕ್ಕಳು. பிள்ளைங்க எல்லாம் அன்பா இருப்பாங்க. எங்களுக்காக தானே நீங்க ಕುಟುಂಬ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇರ್ತಾರಂತೆ. சமாதானம், சந்தோஷம் எல்லாமே கொடுத்திருக்காங்க. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி மங்கள சாட்சி ரொம்ப நல்லா இருக்கு. நாங்க வீடியோ பண்ணிருக்கோம். உமக்கு மகிமை ராஜா, இன்றும் நீர் ஜீவிக்கிறீரப்பா. உம்முடைய அழகான கண்கள் அப்பா எங்கள் மீது நோக்கமா இருப்பதற்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா. நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் அப்பா நிர்மூலமாகாமல் இந்த கிருபை ராஜா, இந்த வேலையில கூட அப்பா அருமையான ஒவ்வொருவரையும் காண செய்த கிருபைக்காக நன்றி ஏசப்பா. உங்க சித்தம் இல்லாம இந்த பூமியில எதுவும் நடவாது என்று ஆமென் ராஜா. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. அப்பா எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் நீர் எதற்காக அழைத்தீரோ உங்க சித்தம் எங்க வாழ்க்கையில நிறைவேறுவதாக ஆமென் ராஜா. எங்களுடைய சுயம் வெளிப்படக்கூடாதப்பா, நீங்க எங்களை ஆட்கொண்டு வழிநடத்துகிற இயேசுவின் நாமத்துல நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. நீர் அப்படியே செய்ய போகிற கிருபைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். மீட்பரும் ரட்சகருமாய் இயேசு மூலம் ஜெபங்கள் நல்ல பிதாவே. ஆமென். ஆமென். ஆமென்.